Okey, Assalamualaikum sejahtera. So, apa anda nak buat jika anda punya kedai Shopee telah di-ban-kan oleh Shopee? Shopee ban kedai anda terhadap bersebablah kerana anda melanggar polisi atau violate dia punya polisi. Ada sebab macam sebab lah dia dikenakan anda. Jika anda melakukan apa-apa multiple account ke mungkin dikenakan ban oleh Shopee. So kita sebagai seorang penjual di marketplace kita tidak mempunyai apa-apa orang kata kuasa untuk menentukan apa yang patut kita jual. Semua ditentukan oleh Shopee dan kita harus ikuti polisi oleh Shopee. Sebagai contoh di sinilah kedai Shopee saya yang saya terjoin baru-baru ini melalui Kumoten instant instant apa nama dia, instant dropshipping, di mana akaun ini saya gunakan untuk instant dropshipping dan berarti telah di-ban-kan oleh Shopee. Okey. So dia berarti saya mau buat azure activity kat sini lah. So bila saya kena ni, sebab saja anda tak boleh login, anda cek dekat anda punya email. Okey. Anda mesti dapat email email yang daftarkan di mana anda dikata restricted account logic in due to unusual activity lah. So artinya kalau anda nak balik akaun anda ni semula, anda kena apply form. Anda klik apply form ni, anda akan isikan form ni lah. Okey. So isikan form ni semua kena lepas tu screenshot message. Saya ni semua masukkan lah, copy message bukan tak ada ni, tak payah masuk. Semua masukkan. Siap, anda klik, anda submit. Kemudian mereka tak hantar sekali lagi. Jika lulus, mereka akan riliskan anda punya kedai Shopee anda untuk dijual seperti biasa. Jika gagal seperti ini, dia akan hantar sekali lagi email pada anda dan beritahu, terima kasih, saya Wanda dari Shopee Risk Management Team. So, dia minta lagi barang proof of product, pre-ownership, supply, invoice and receipt. Mana kita ada kan, sebab kita dropshipping, betul? So, kita ada apply. Saya tak boleh nak apply benda ni lah. So, secara tak langsung, terpaksalah saya abaikan kedai Shopee yang ini, dianggap sebagai tak wujud lagi lah. Okey, so tak tutup kedai ni dan artinya di instant dropshipping saya hanya berfungsi untuk Lazada saja. Tetapi sejak itu hari Lazada pun ada hantar email pada saya mengatakan saya pun telah melanggar kontrol produk polisi dan produk listing kat Lazada lah. Tetapi bila saya cek kat group center dia, okey pula. Bernasib baik kau tak rugi RM9 saya untuk join instant Shopee ni. So, walaupun untuk ini Kumoten instant ni saya tak begitu tumpu sangat lah. Saya nak fahamkan apa kelebihan instant dropshipping ni lah. Dan saya akan buat review tentang benda ni tak lama lagi. Cuma salah satu review yang saya buat, kedai anda berpotensi di-ban-kan oleh Shopee. Itu dia saya tak kenapa lah. Tapi kebanyakan mereka, rakan saya ramai dah kena ban oleh Shopee. Tak semestinya masuk instant Di dropshipping Malaysia pun ramai juga dah kena ban. Ini pun kena ban, instant pun kena ban. Ini sebabkan pendapat saya kita masukkan produk terlalu banyak kita masukkan sekali masuk macam instant ni, dia masukkan sekali masuk 50 produk kan. Mungkin dia macam ujuk aktiviti dekat Shopee. Termasuk juga dengan macam di DSM masukkan sekali produk di 30. So dengan video So artinya Shopee pandang macam unusual activity. Sebab tu saya rasa kedai Shopee yang saya di instant ni kena ban lah. Dan saya pun telah buat video. Sekarang Shopee pun tengah hebat untuk bankan semua dropshipper yang ada kat luar lah. So, sebab tu dia minta invoice semua kan, betul? So, berhati-hati jika anda nak upload anda punya produk ke kedai Shopee, buat masa sekarang ini, upload dan tukar tajuk. Jangan upload sekali satu shot ke kedai Shopee anda. Bahaya So, berhati-hati untuk anda semua. So, saya dah kehilangan satu kedai Shopee, saya dah zarar saja sini. Duit pun tak banyak. Di mana saya ada RM90 je lah. So, suka-sukalah RM90 saja ada. Tak perlu pening, tapi baru-baru goyang-goyang kaki pun adalah order ngarut ni Boleh lah Okey, saya harap anda fahami bagaimana untuk mengatasi masalah anda jika anda di-ban-kan oleh Shopee. Anda kena buat rayuan, tetapi tak semestinya anda akan diterima oleh Shopee Okey, Assalamualaikum sejahtera.